हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 030047255752। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो हेडलाइन बनी है दुनिया की, मार्शाल्लाह लग गया। ओ माय गॉड, मार्शाल्लाह लग गया। तीसरी दफा भी कह रहा हूं, मार्शाल्लाह लग गया। ठहरिए, घबराइए नहीं, फिक्र माकावा। ये मार्शाल्लाह लगा है 100% लगा है। पूरी दुनिया की हेडलाइन है, लेकिन ये मार्शाल्लाह पाकिस्तान में नहीं लगा। ये मार्शाल्लाह मार्शाल्लाह लगा है जनूबी कोरिया में। और इल्ज़ाम क्या लगा है कि जनाब हम इसलिए मार्शाल्लाह लगा रहे हैं कि जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की हिमायत करता है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई? कभी तो ये इकट्ठे थे, इतनी बड़ी खबर। हाँ जी यूथियो, अभी तुम आज़ादी से घूम रहे हो ना, अभी तुम टिकटॉक बना रहे हो, गंडापुर की गालियां शालियां खा रहे हो। इमरान रियाज, तुम्हारे लिए तो वीडियो भी लीक हो चुकी है जो गंडापुर ने आपको सलवातें सुनाई हैं, गालियां। तो आप इधर उल्टे सीधे, मैं ये कहने लगा था एक सख्त लफ्ज़ बोलते हो, चले बोलते हो, बहुत उल्टे सीधे बोलते हो। फौज के बारे में बोलते हो, पाकिस्तान के बारे में बोलते हो, फौज के बाइकाट का ऐलान कर रहे हो। बेशर्मो, याद रखो, अगर मार्शाल्लाह लग गया ना, मार्शाल्लाह लग गया, तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारी क्या हैसियत होगी। अभी तो तुम कहते हो ना कि ये हमें जी आसिम मुनीर इसके पीछे है। आसिम मुनीर इसके पीछे होता ना तो तुम पीछे से ही पतली गली में निकल जाते। तुम ऐसे बकवासियां ना करते, ऐसे तुम ये मार्शाल्लाह का और फौजी अदालतों का और फौजी चीज़ों का और फौज का और फौज की तनसीबात का और हर चीज़ का तुम इस तरह मजाक ना उड़ाते। जैसे आज तुमने कहा है कि हम फौज की जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो फौज के स्टोर हैं, जो फौज के बड़े बड़े इदारे हैं, खाद का इदारा है, हस्पताल हैं, CMH है, उन सब का हम बाइकाट करेंगे। तो फिर तुम्हारी ये जुर्रत नहीं होनी थी ऐसी बात करने की। ये जनाब शहबाज शरीफ आपके ऊपर बैठा है तो थोड़ी सी नरमी है, वरना अभी अभी मरीम नवाज ने बयान दिया है, वो दे रही है मरीम नवाज बयान, देख ले। ये मरीम नवाज बयान दे रही हैं कि PTI का आखिरी कार्ड, और ये देखें बयान दे रही है ना। ये क्या बयान दे रही हैं? ये बयान दे रही हैं कि 2014 से लेके अब तक
اب تک پی ٹی آئی والے نے دنگا اور فساد کیا ہے اور فتنہ کیا ہے، اور یہ اب ان کا آخری دنگا اور فساد اور فتنہ تھا۔ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ مریم نواز نے آج ٹھوک بجا کے منجی پیڑھی ٹھوک دی ہے، بالکل ٹھوک دی ہے بالکل۔ اسلام آباد کی کمیٹیاں بن گئی ہیں، وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کمیٹیاں بن گئی ہیں اور ان کے جھوٹ کے پلندے نکلیں گے، جیسے لطیف کھوسر صاحب نے کہا 278، اور حامد میر نے 6 دفعہ دہرایا۔ کھوسر صاحب کتنے؟ 278، پھر کہا 278، پروگرام میں 6 دفعہ حامد میر نے کہا۔ یہ اتنے فتنہ اور فساد والے ہیں کہ یہ ہم تو کبھی کبھی عام لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ حکومت سے کنٹرول نہیں نہ ہو رہے ہوتے تو وہ بندے کہتے ہیں کہ جی اس تو بہتر ہے پھر مارشاء اللہ ہی لگ جائے۔ تو مارشاء اللہ لگ گیا نا تو تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ویسے اب قانون آ گیا ہے، نیا قانون، جو بھی فیک نیوز چلائے گا سوشل میڈیا کے اوپر اس کی 5 سال کی سزا ہوگی، اور ان کے سارے فیک نیوز چینل جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں، اس کا انتظام کر دیا گیا ہے، وہ بند ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اگلی خبر، شہباز شریف صاحب آج پھر سعودیہ چلے گئے۔ یار مہینے میں 2 دفعہ شہباز شریف صاحب سعودیہ جا رہے ہیں، تو سوچو تو صحیح کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، سعودیہ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا، سعودیہ کی کمپنیاں، وہ سارا سمجھ لو کہ سارے پاکستان کے بڑے ادارے خریدنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ایک پی ٹی سی ایل ہم سے خریدا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، پی ٹی سی ایل انتصالات، اس کا نام ہے انتصالات۔ اس میں کتنا وہ کما رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے 3 ارب روزانہ۔ اوئے یہ آج کی خبر ہے، وہ کتنا کما رہے ہیں؟ 3 ارب روپے روزانہ وہ انتصالات کمپنی والے کما رہے ہیں۔ تو پھر وہ تو کہندے سن جی اسی تے اے سارا ہر چیز وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ اندر کھاتے ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی زیادہ شور واویلا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عرب ہمارے سارے ادارے پی آئی اے سمیت سب خرید لے گا، سب۔ پی آئی اے کی بولی اب ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں یورپ اور برطانیہ میں فلائٹ کو پی آئی اے کو اجازت مل گئی ہے، جو مانیمنٹل کے دور میں پابندی لگی تھی، یہ یاد ہے آپ کو۔ اور اس لیے شہباز شریف صاحب دورے پہ دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، وہاں کیا حالات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، آئندہ آنے والے 2-3 سال بڑے اہم ہوں گے۔ سعودی عرب ساری چیزیں خریدنا چاہتا ہے، کچھ چیزیں چائنا نے، یہ گوادر وغیرہ اور یہ چائنا بلوچستان میں انٹرسٹڈ ہے بہت زیادہ، انہوں نے وہ خرید لیے ہوئے ہیں کافی ساری چیزیں، تو کافی ساری چیزیں اور بھی خریدی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کو ہم بتا دیں، یہ آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ سعودیہ ہمارے تقریباً سارے محکمے کہہ لیں یا 90% کہہ لیں محکمے وہ خریدنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی آپ کو ایک خبر ہم دے دیں کہ زمبابوے کو پاکستان نے دوبارہ ہرا دیا ہے، اور بہت بڑا جو ہے اس میں وہ سیریز پوری جیت لی ہے، T20 والی بھی، 1 ڈے والی بھی جیتی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی بڑھ کے ذرا سنیں، یہ سننے والی ہیں، سننے والی ہیں۔ اس میں بچیاں 700 تھیں یا 7 تھیں، آج تک اس کا ہوا فیصلہ؟ وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ نہیں تھا، وہ اس میں بہت اس میں نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ سچ تھا ان کلیم میں، لیکن وہاں پر جو بھی ہوا وہ ڈاکومنٹڈ نہ ہونے کے برابر سچ ہے۔ اس کو ڈٹرمن تو کرنا ہے، کوانٹم جو ہے ڈٹرمن کرنا ہے۔ دیکھیں لیکن کوئی تسلیم کرے گا؟ طلعت صاحب کو گال تو سنن دے ہو۔ آپ تو اپنا کام 278 بندہ مارا گیا ہے،
आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो ओहदेदार जो हैं वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ब्लू एरिया की उन इमेजेस बना के कि यहाँ पे इसकी लहू की नहरें बह रही हैं और गलत फिगर देंगे तो फिर तो कोई नहीं बिलीव करेगा। तो आपको इस बात का है इतनी बड़ी पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है कि पहले दिन बैठ के कुछ थोड़ा सा आपस में चेंज कर लेते। 10 लोगों ने डिफरेंट फिगर बताए, अब आपने बिल्कुल सही बताए होंगे 10 या 12। अब अगेन इस पर भी कोई बिलीव नहीं करता, वो कहते पहले भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। तो आपके अंदर कोई मतलब पार्टी में ये खान साहब को एहसास है कि मेरी पार्टी ने मैसअप किया सारा? इनको शर्म आती हो तो इनको दिलाए ना। खोसा साहब से लोग कह रहे हैं, जो कहता था बुशरा मेरी माँ है, मैं आखा खोसा साहब तुसी तो पहले 4 शादियां की थी ने साढ़े उस्ताद और साड़ियां तो वो 4 मावां ने, 5वीं माँ साड़ी ना बनाओ, ए बुशरा नू साढ़े तो बचाओ। और लोगों ने कहा जी कि खोसा साहब 82 साल के हैं और बुशरा 70 साल की है, बल्कि उससे भी छोटी है, तो खोसा साहब दे पुत्र किवें हो गए ने। मैं आखा अकीदे की बात है भाई, अकीदे की बात है। अब हम क्या करें? साढ़े खोसा साहब आजकल ज़ेरे अताब है। उन्होंने इस अंदाज में कहा ना कि 278 बंदे जैसे अभी गिन के आए हो, 1 2 3 4 ऐसे, और खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। अब वो 12 का कह रहे हैं ना, 12 से भी कोई यकीन नहीं आ रहा कि 12 जनाजे दिखा दो, जैसे जमीन गंडापुरी गया होवे, थोड़ा कोई लीडर गया होवे। वो कह रहे कोई MNA MPA जख्मी हुआ हो, कोई MNA MPA गिरफ्तार हुआ हो, कोई लीडर इनका कोई गिरफ्तार हुआ हो, कोई बीमार हुआ हो, नहीं है। तो ये झूठ का पलंदा है। ये इंशाल्लाह ताला ये अगले साल जो आ रहा है 2025, इसमें बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ हम करेंगे आपके लिए, और उसमें से एक पेशन गोई ये भी होगी कि ये फितना जो है ये ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और आप देखें ये वीडियो।